نتابع إنجاز دروس pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. الآن مع الصفحة 119 voyage à pied. لاحظوا هنايا كاينة واحد الصورة وكاين واحد النص والعنوان. نمشيو للمرحلة الأولى j'observe et je découvre. لاحظوا هنا avant la lecture قبل ما نقراو النص، يعني قال لي قبل ما تقراو النص. je relève le titre du texte. ما نقراو ما هو باين le titre. Le titre du texte. Le titre du texte voyage à pied. السؤال الثاني le nom de son auteur. اسم الكاتب. Le nom de son auteur Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. من كتاب Émile ou l'éducation ou de l'éducation. J'observe les images. Que vois-tu sur l'image d'en haut? Je vois un voyageur à pied entre les montagnes. لك اش تيبان لك que vois-tu sur l'image d'en haut؟ كاين واحد المسافر واحد السيد غادي على رجليه بين الجبال. que porte le randonneur؟ هادو اللي تيمشيو على رجليهم بين الجبال تيتسماو لي راندونور ou bien واحد لو راندونور. اش اللي تيهز؟ اش هز معاه؟ لو راندونور porte un sac à dos، يعني واحد في الدار ديالو واحد الساك تيتسمى sac à dos. comment se déplace-t-il؟ بأي طريقة باش يتحرك؟ il se déplace sur ses pieds. يتنقل ماشي على الدراجة النارية أو العادية أو السيارة، تيمشي على رجليه. il marche il se déplace sur ses pieds. de nos jours voyage-t-on encore à pied؟ واش أيامنا هذه نتنقل أو نسافر باقي تنسافرو على رجلينا؟ oui on voyage encore à pied. باقي تنسافرو على رجلينا bien sûr، باقي تنمشيو في الجبال، باقي الناس تيمشيو. que penses-tu de cet homme؟ اش بان ليك فهاد الرجل؟ il est content de voyager à pied. بان ليا فرحان. il est content. aimerais-tu faire comme lui؟ واش بغيت تتمنى تكون دير بحالو؟ bien sûr. لما لا؟ من انه مزيان bien sûr j'aime faire comme lui، لان هاد المشي على الاقدام مهم للصحة، مهم للصحة. دوزو الفقرة pendant la lecture. je lis silencieusement le texte. نقراو النص، نمشيو للنص ونقراو. voyage à pied. je ne vois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval. c'est d'aller à pied. تيبان لي هو طريقة وحدة باش يسافر أحسن من الركوب على الخيل هي المشي على الأقدام. on part quand on veut، تنمشيو فين ما بغينا. on s'arrête quand on veut، نتوقف حيث نريد. on fait tant et si peu d'exercices qu'on veut، تنتمرنو على هداك الشيء اللي قدينا، وفي الوقت اللي بغينا نوقفو تنوقفو، والوقت ما فاش بغينا نتحركو تنتحركو. on observe tout le pays، تنشوفو البلد كامل، يعني مرة تيضرب هاد الجبل ومرة يضرب جبل آخر، تيتعرف على البلد ديالو كامل. on se détourne à droite، تنظرو على اليمين يا غوش على اليسار. on examine tout ce qui nous plaît، نتفحص كل ما يعجبنا أو يروق لنا. quand j'aperçois une rivière، فاش تنشوف عندما أرى نهرا ما. je la côtoie، un bois توفي هو خشب سميك. je vis sous son ombre، أتنقل تحت ظله. une grotte، واحد المغارة أو كهف. je la فين داخل في الجبال. je la visite، إلا بانت ليا تندخل، أما كانت السيارة شي ما نقدرش ندخل فيه، تنتحرك كي بغيت. je la visite أزوره partout où je me plais. j'y reste، ممكن نبقى قاعد فيه. dès que je m'ennuie je m'en vais. مجرد أن أسأم
من المكان أتحرك أو أتمشى. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures bien douces, rêveurs, tristes, souffrants. هادو بالنسبة لي هو كاع اللي تيسافروا بالسيارات تيكونوا حزينين، تيكونوا يعانون، كاين الازدحام، كاين اي لي بيطون كي في نظره هو حتى لي بيطون الراجلون يعني تيمشيو على رجلهم ابيي على الأقدام تيكونوا نشيطين خفاف فرحانين دو تو من أي شيء. نرجعوا لين pendant la lecture. Je lis silencieusement le texte. Je réponds aux questions. احنا قرينا النص، اللي بغى يعاود يتعلم كيفاش يقرا يعاود يرجع الفيديو وعادي يرجع لا ليكتور اللي درنا وعادي يتعلم كيفاش يقرا. Je réponds aux questions. Il y a plusieurs raisons qui poussent l'auteur à voyager à pied. C'est لي مجموعة من الأسباب دفعت الكاتب أنه يسافر على الأقدام ديالو. أذكرهم c'est لي هاني نديرو معنا. Les raisons sont la liberté de déplacement حرية التنقل كيف قال. On s'arrête quand on veut, on part quand on veut, on fait tant et c'est peu d'exercice quand on veut. يعني عنده الحرية تاع التنقل ويشوف اللي بغا. Il observe tout le pays. بالنسبة ليه هو تيشوف البلد كامل ماشي تيدوز من بعد الشوانط وصافي. Il examine tout ce qu'il plaît. يتفحص كل ما يعجبه. فهمنا؟ نشوفو السؤال الثاني. Que pense-t-il هو des gens qui voyagent en voiture? Elle pense des gens qui voyagent en voiture qui sont tristes et souffrants. تيبان لي بأن الناس تيسافروا بالطوموبيل بالسيارة منزعجين ويعانون. ندوزو السؤال الآخر. Que dit-il à propos de ceux qui voyagent à pied؟ اش قال بالنسبة فيما يتعلق بالناس اللي تيسافروا على رجل؟ À propos de ceux qui voyagent à pied, il dit qu'ils sont gays فرحانين خفاف كذلك مرحين de tout يعني فرحانين مراح خفاف بحكم أن تتمشاو تيكونوا خفاف يعني من أي شيء. Qu'en penses-tu؟ بالنسبة ليك انت اش تيبان ليك؟ بالنسبة لي أنا en ce qui me concerne فيما يتعلق بي tous les gens peuvent être tristes ou contents selon des personnes. كاع الناس ممكن يكونوا منزعجين أو فرحانين selon des personnes et cela n'a aucune relation avec les moyens de déplacement. ما عنده حتى شي علاقة مع وسائل التنقل. mais le voyage à pied لكن السفر على الأقدام رائع et utile وهو مفيد لماذا؟ للصحة et la connaissance des régions du pays ومعرفة مناطق البلد. يعني ما عندهش علاقة الفرح أو الانزعاج ما عندوش علاقة بوسيلة النقل، ولكن ممكن نكونوا ناشطين وفرحانين ونقدروا نكونوا حتى أنهم منزعجين، ولكن السفر على الأقدام فهو رائع للصحة، تحيد لنا هذوك السموم اللي في الجسم، تنتعرفوا على أماكن جديدة إلى غير ذلك. نمشيو للصفحة 120. Je retiens. Elle côtoie la rivière. اش تعني elle côtoie la rivière؟ Elle marche le long de la rivière. تمشي على مدار طول النهر. On dit aussi elle longe la rivière. يعني يمتد على طول النهر. Elle longe la rivière. Un bois touffu, une petite forêt où les arbres sont trop serrés. اش يعني هنايا؟ واحد الغابة صغيرة حيث الأشجار ضيقة جدا. الأشجار ضيقة جدا. Une grotte, grand trou naturel dans la roche. يعني واحد حفرة كبيرة، ماشي حفرة، هي واحد الثقب كبير تنقولوا ليه حنا كهف. مغارة
Gai, joyeux. Gai يعني فرحان. Contraire de triste. غضبان. Je m'entraîne. Je marque les liaisons et je les respecte. Quand on, quand on veut, son nombre, N تتلصق مع O, son nombre, quand on veut. Je marque au crayon les pauses et je les respecte. Je ne vois qu'une manière de voyager, plus agréable que d'aller à cheval. Je marque au crayon les pauses et les respecte. La pause, c'est d'aller au pied. On parle, on part quand on veut. On s'arrête quand on veut. فاصلة أو لا فشي بلاصة فين نوقفو تنوقفو. لاحظوا كاين سلاش وحدة. On fait tout ce qu'on veut. فاش نوصلو لنقطة تنديرو دو سلاش يعني توقف ممتد شوية. On observe tout le pays. On se détourne à droite, à gauche. On examine tout ce qui nous plaît. نقطة تنديرو جوج. Je fais la même chose avec le reste du texte. نمشيو après la lecture. Je m'évalue. Je lis à haute voix le texte. J'écoute les lectures de mes camarades et je me compare à eux. نتسمع لاش القراءات نتاع الأصدقاء ديالي ونقارن مع القراءة ديالتي شكون اللي حسن ولا كان شي حاجة ما نحسن تنحسن في القراءة ديالي. J'écoute les conseils du professeur pour améliorer ma lecture. أي حاجة قال لكم الأستاذ ولا الأستاذة حاولوا تسمعوا ليها مزيان وتحاولوا ديروا بها باش تصحوا الأعمال ديالكم وتطوروا. نمشيو je consolide. Je consolide. Je dis à quel temps sont conjugués les verbes du premier paragraphe. ما هو زمان الصرف بالنسبة للبروميير paragraphe. نشوفوا premier paragraphe les verbes les faire. Je le vois, présent. Le voyage est plus agréable que d'aller à cheval. C'est d'aller à pied. On part, présent. On veut, présent. S'arrête, présent. On veut, présent. On fait, présent. Tant et c'est peu d'exercices qu'on veut. On observe tout le pays. On se détourne à droite. On examine tout ce qui nous plaît. Donc, c'est au présent. Je dis à quel temps sont conjugués au présent. Je réécris la dernière phrase de ce paragraphe à l'imparfait. La dernière phrase de ce paragraphe. يعني quel paragraphe? Le premier paragraphe. هنا la dernière phrase de ce paragraphe. علاش نهضرش premier paragraphe يعني la dernière phrase هي. On observait tout le pays, on se détournait à droite, à gauche, on examinait tout ce qui nous plaît. Troisième question, je relève les verbes du dernier paragraphe. Quand j'ai vu le verbe voir, ou quand voyager, le verbe voyager, ER à la fin. Je dis à quel temps ils sont conjugués. الأولاني passé composé. والآخر في l'imparfait. L'imparfait. Je donne l'infinitif de chacun de ces verbes. L'infinitif c'est voir. والآخر voyager. Es-tu d'accord avec l'auteur? Je suis d'accord d'une autre. يعني هنا من واحد الناحية je suis d'accord avec lui d'une part. D'une part oui. واحد الناحية نعم oui. Et d'autre part non. Et d'autre part non. يعني من واحد الناحية فاش يقول لك السيارات يكونوا منزعجين وكذا انا ما متفقش معاه. ولكن من ناحية انني نسافر على رجل وتندير اللي بغيت وكذا نعم اتفق معه. Cite les avantages d'un voyage à pied. Les avantages d'un voyage à pied, il est utile
pour la santé. هادي ما قالهاش الكاتب. اللي قال الكاتب يعني ديك لا ليبرتي حرية التنقل والتوقف، لا ليبرتي دو déplacement et d'arrêt، التحرك والتوقف et d'arrêt. هادو les avantages. Je cite les inconvénients. Je vois pas. بالنسبة لي لا أرى أي سلبيات. هنا السلبيات، ولكن كاين اللي تيقول بأنه أنا نكتب لكم أرى البعض سلبيات السفر على الأقدام. هادو هما لي زانكونفينيون اللي ممكن يكونوا في حسب رأيي. لو ريزو تيليفونيك تانتيرومبو دو طون زون طون، مخاطي تفقد التواصل بالشبكة يعني الهاتف، وبالتالي إلا بغيت دير شي تدخل أو شي مكالمة ضرورية ما تيكونش عندك الريزو، بمعنى ما تكونش عندك الشبكة مشغلة. difficulté à intervenir lorsque le sauvetage est nécessaire، فاش تيكون شي وقع شي حدث وتتبغي أنه تكون الإنقاذ تيكون صعيب، خاصو يكون بالطيارة أو أما بالسيارات أو بأي وسيلة أخرى لا. وبالتالي هادو هما لي زانكونفينيون نتاع لي مارش à pied في الجبال. Peut-on encore voyager à pied? Pourquoi à ton avis? السؤال الآخر، peut-on encore voyager à pied? Pourquoi à ton avis? Oui, on peut voyager à pied. Oui, on peut voyager à pied parce qu'on a tous les moyens parce qu'on a tous les moyens de le faire, de l'exercer ou bien de le faire, parce qu'on a tous les moyens de l'exercer. ننتقل إلى درس آخر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وترك التعليقات حتى نتمكن من تحسين المحتوى، وشكرا للجميع على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.